Assalamu alaikum musidal e tolodal Fouta Diallo. Haray ko Mimodou Sori Bari, président Association pour le développement du Timbo ADT, président Coordination internationale du Fouta Djallon pour le respect des droits humains et le développement durable en République de Guinée. Yetti kongongol ka bimbiɗo ɗulle ko battane ko fayɓe meɗen yalti ka réseaux sociaux ji woni e attaque gollan wowla ko rewra haray mi wi'uno mi jaabotako aw kono goɗɗo e maɓɓe no wi'i wonde si tawi taarika on jiiɓama haray mo hana jittede ko berɗum ɗon mi wiiri mi ƴettu konngol ngol ɗo mi jitta ko ɓe jiiɓi kon e nder yewtere maɓɓe nden haray ko adi kon goɗɗo e maɓɓe no toñirinmi wonde miɗo wi hoore an ko mi almami Fouta Diallo mi toriki on ndaare vidéo ji an ɗin fof yahay ka Facebook kan heɗo ɗon vidéo ji an ɗin fof tentini kam ɓorni ɗon gram buubu ndaron ko hende tuma Mimodou Sori mi wi ko mi almami Fouta Diallo ko honno mi wirata ko mi almami Fouta Diallo nde tawno almama ko Fouta Diallo lannuno ñande 18 novembre 1896 ka almami Boubacar Biro almami Kakara ka o jamfa ɗon o wara ka wiyeteɗon Botore ilandema on tuma almama ko Fouta Diallo ngun lannu ɗon yawɓe ɓen ɗaɓɓitoy portoɓe ɓen yowaru ɓen walla ɓe no ɓe liɓira bantan hi Fouta Diallo kin ɓenno ɗon mi ala natude e mum haray ɓawo ɗum ɗon portoɓe ɓen sendutu Fouta Diallo ɓe waɗi kantonji ɓe lanci structure mo ɓe tawi on ɓe fese nimo ɓe sottini kala ko wiyete e misal wonirde lamɓe laaminoɓe fewndo on tuma ɓe sottini ɗum ɓe waɗi kantonji e nder diwal Timbo Janangal ɓe waɗi kantonji telen jaati zurriya karma ko Alpha El Mamsour mawɗo on ɓe waɗi kantonji tati ɓe waɗi kanton Mamu Alphaya ɓe waɗi ɗon almamako tawi lamɗo kanton on ɗon ko titre almami on o jogiti ɓe waɗi kanton Dabola ɗum ko Soriya gaɗa Njenju ɗon kadi ɓe acci titre almami on kono almamiji on ɗon toɗɗa ɗon juuɗe portoɓe ɓen ko kanton Dabola on tun o laami no wona Fouta Diallo ɓe yitti ɓe waɗi kanton Sayin ɓe waɗi capital on ɗon on Sogotoro ɗum ko hakkude Bafin e Njenjuwol cango rewgol ngol ka natugol Dogome mono iwri Conakry on kanton ɗon ɓe waɗi chef de canton haray yirtitagol dow fewndo fotta tembitunni en 1734 ɓaawo poolal ngal ɓe fooli ngal Talansan haray ɓayri ɓe fotti tembitunni ko ɗon ɓe waɗi constitution on ko ɗon ɓe sendi jeɓe ɗen ko ɗon ɓe toɗɗi almami Fouta Diallo on hawri e Alpha Ibrahima Sambegu lollirɗo inde karama ko Alpha ɓe wi ka constitution ko kanko tun laamoto Fouta Diallo wonata almami si yiwe makko ko ɓiɗɗo makko si yiwe e ɓiɗɗo makko on ko ɓiɗɗo on non ɓe wi singa laamotako koto laamotako bappa laamotako bammawɗo laamotako constitution hadi ko très clair ko ɗum diwe ɗe jeenayi fotti e hoore mum timbitunni joni noon kanko karamo ko Alpha Ibrahima Sambegu o ƴetti almamako ngu o laami kono o heɓaali duuɓi ɓayri o fooyi hiɓe fokkiti hare lumbugol Jaaliba ɓayri ɓe fooyi
ɓe yilti konu ngun golle maɓɓe ɗen fof ilandema wirdu heɓi haa ka haaɗi ko kamɓe miñirawo maɓɓe wiyeteɗo Ibrahima Sori lollirɗo almami Sori mawɗo ko kamɓe wonno gollidude ɓe wirdo toon ha hewta nokkugo karama ko Alpha Maka awa Sori ƴettu konu ngun yahon almami Sori yaha kanko waɗi hare ɓurde tiiɗude nden joni hakke ko o ɗofti koton makko karama ko makko ɓayri kamɓe janimo Qur'an ɓe du'animo ha geɗalɓe makko goo misal seytini ɓe wi baba on du'anike Ibrahima Sori ɓe maki du'a ko ɗaɓɓete Ibrahima Sori no ɗoftilan mi natata indetaji ɗon joni ɓayri ɓe fooyi ko almami Sori jokkuno golle ɗen ko kanko continue no ardagol ɓayri ɓe feƴƴini Fuuta Jallo tumbodiri hari buye maɓɓe no ɗenƴi almami Sori mawɗo par ce que ko falteɗo huuɓindade e misal Fuuta Jallo on fof o contrôle o anda koni feƴƴude ka diwe o anda wonde lanɗo diwal wo ala e misal wadde ko constitution timbitunni on yanayo waɗe goto ala hurmande laamateri makko ndin ala bagade ala toñude yimɓe e misal diwal ka o laami ɗon hari sago lamɓe diwe ɗen mo kala e maɓɓe accidete e diwal mum ngal o jogoro ngal no faalira non har no wona ɗum woni hakkille almami Sori mawɗo sariya on koyo ñinne donc buye maɓɓe wi koyo ndono on tarani tawi non ndono on ko Alpha Saliou komo duuɓi 16 poɗodira ɗon woɓɓe inni yo tarani woɓɓe inni mo fanɗani ɓayri pooɗi juuti ɓe taranimo konde birama hefere go gaɗa jaaliba ɓanani ko suka tarana timbo o mooɓi kono war timbo suka on almami on o huli o dogi konde birama faala irtude hay fure karba ko Alpha on ɓe wi pelle ɗen otti colli hibbi e maɓɓe ɓe huli ɓe dogi Fuuta fof mooɓi ɓe wi Fuuta hersi kombo ittanta ɓe kan hersa ɗon woɓɓe wi ɗon andi ka o woni joni yahanimo ndaron so o jaɓay ɓaɓe hani almami Sori o wi ɓayri ko fi dina meɗen kam mi jaɓi si o nano ɗum mi accenomo jonnuɗon on jogo ɓe taranimo kanko almami Sori o laami duuɓi 53 o naɓi ko neli 56 kono kala ngo naɓi ko poolal o yangi keeri Fuuta Jallo ɗin o tabintini sariya on sariya haldaɗo on timbitunni ko constitution wi'i kon o tabintinimo o addi teddungal e Fuuta Jallo ɓayri o feƴƴini ko labe o feƴƴini himo gabrinaka funnange juulirde labe ɗon ko min mo Sori waɗi initiative darni bela e makko on ɓe labe ɓen no andi mi artay ɗon joni ɓayri o feƴƴini zurriya makko on immi kamɓe kadi ɓe wi ba maɓɓe laamike duuɓi 33 kamɓe kadi ɓe fodde e laamu ngun Saadu geɗal makko almami Saadu immi inni ɓaawo Sori ko Saadu o wi yoɓe taranmo labe ka jamiu o dooli ɓe o tarana labe ɗon alors que constitution no wi wonde ko fugumba tarete ella ala o jogiti metelol ngol yimɓe Alpha Saliou ɓe moɓodiri ɓe wi wonde ɗum ɗon hana hawra oɗa ƴettindondi maɓɓe ndin ɓe waɗi complot hoore makko ɓe sahinɗinimo ɓe sahinɗini almami Saadu ɓe taƴi sooke on gon ɓe wattide metelol ngol ɓe ari ɓe hewri Alpha Saliou hiɓe sikka ɓe golli golle kelluɗe Alpha Saliou wiɓe on sahinɗinimo o hi o a mi harmini metelol ngol mi harmini laamu ngu mi harminaningu fi am min Alpha Saliou mi harminaningu zurriya an on wo ngo jungo ngo taƴi ɗon mi wondiri Allah subhanahu wa taala ngo windi defte 7 ngo jungo ngo taƴi ɗon ngo firtali wudere debbo janano on acci hakke si mi holli ɗin fof kono faamiron mo anda tarika on yo eto faamamo tawi ɓayri iwi Saadu ko mama Amadou Tahiru duwa taranede mama Amadou Tahiru wi'i wano Alpha Saliou wiri noon o tarata metelol ƴiƴam min kadi mama Amadou Tahiru mi tarata metelol ƴiƴam
ko jokkere nan tumbidire en sinki e misal Fuuta Jallo nden jokkere nan non si fuɗɗike warindiro hara min Amadou Tahirou kotirawo an waretake metelol ngol ƴette mi jaɓa ngol ɗo metelol mi tarane en jooɗoto halden fotten ton en warugol ngol waɗen sariya ka tawata en waway laamade hara warindiro waɗali ko gonga nde tawno ben amin almami sur laami ke duuɓi 33 minen kadi meɗen hanide laamu ngu ko gonga constitution on timbi tunni ko wi ko Alpha Ibrahima Sambegu lollirɗo inde karmo ko Alpha ko ɓen tun laamoto siwe maɓɓe ko zurriya maɓɓe ndano maɓɓe on ko Alpha Saliou har yahu taali taranede kono o taranama en yika yalti ɗon ɓa ko paykun joni noon o fewndike taranede hara hande kadi ma sen jewɗi halden ko honno laamu ngu jaɓotirirte o hoti Tahirou ya e nder ko miijitete kon ɗon ɓe fixi date kanko Amadou Tahirou mo downo arde ɓe tumbodira ɓe halda ko honno hardorte hande kadi ɓe waɗa organisation en place bandirawo makko feƴƴini ñande o arayno nden timbo o tawi ko ɗum ɗon ɓuri mo hittude o accata fure bandirawo makko no waali o ara timbo fiya hunde moɓɓen tumbodiri timbo ɓe habbimo o arani ɓe wi joni o ɓe halfi metelol ngol Abdoul Singa makko lollirɗo inde Abdoul Kadiri ɓe jonni Abdoul Kadiri metelol ngol ɓawoya gayni fi fure bandirawo makko on o aroyi ɓe wi a taw ɓayri a arali min halfini Abdoul Kadiri Singa ma metelol ngol joni o jonnetegol min jonnitetengol o wi o wi si tawi on habbaki on halfinimo metelol ngol joni yo jogongol kono en halde fotten wartidiro ngon acce si wartidiro ngon jokki huwodiral meɗen ngal yata nokku ko on tuma o inisi lontodiral duuɓi ɗiɗi Alpha ya duuɓi ɗiɗi Soria duuɓi ɗiɗi Alpha ya duuɓi ɗiɗi Soria simo Soria on no ka juller laam mo Alpha ya toɗɗa ɗon on habboto e ca'um wiyete kun daara si tawi komo Alpha ya on woni ka jullere toɗɗaɗo Soria on ɗon habboto ka rowande ɗokire arti sogotoro ɗum ɗon jokki fewndo ɗon tawi wartidiro acci kono ɓaawo ɗum jamfodiral ɗon naati e mum kadi sortidiro koyɗe on naati e mum kadi tawi heewi lamɓe diwe ndaruɓe tawi almamaku ngun no foti woɓɓe maɓɓe ninsi ko honɗum ɓe fottanno wonde koɗa zuriyatul laamoto kono tawi ɓe alaka ɓe sottina konngol maɓɓe ngol mawɓe meɗen ɓe ɓaawɗo si ɓe haldi ɓe fotti ɓe fiɓi ko ɓe haldi ɓe fotti ɓe fiɓi kon ko ɓaawo ɗum ɓe wonata awa yaari non jamfodiral ngal ha hewti Boubacar Biro almami Boubacar Biro almami Kakara wiyaɗo no ɓuri wonde Kakara almamiɓe Fuuta Jalloɓe fof on ko jamfaɗo o atta ɓe wi ɓe sahinɗinaymo ka jami Fugumba ɓe wi ko Alpha Yaya sahinɗintamo on tuma Alpha Ibrahima Fugumba lanɗo diwal Fugumba on o wi ene tigi tigi on mi yalti e ko halduɗen kon ƴiƴan Abbasi Fuuta Jallo hibbeta ka jami Fugumba ɓe wi awa gasi Alpha Yaya wi si tato haldi jamfa ɓe seedi ɓe hunnalimo nde no feeñoy hare min mi yehi mi andini on no hay juma o mi juulata ɗo kono si o waraka ha o naati e diwal labe ngal min kadi ƴiƴan Abbasi Fuuta Jallo hibbetake e leydi labe ndin ɓe haldi ɓe fotti joni o ɓe habbo ha o naatoya bantingel ko e nder timbi jeeya kono ko e leydi timbo ndin ko e nder timbi woni kono ko e nder timbo on jeeya ko timbo jeey bantingel ɓe jamfimo ha ɓe loowi ndiyan hay e pinkañe ɗe o loowata o ɓaara ɗen ka o walto ɗon ɓe loowi ndiyan e fifaji makko condi ɗin fof ɓe aroy ɓe atakimo o immi finkare nde o ƴetti o si o na wonno ɗin noko takko makko har ɓe loowi ndiyan o inni o dartotoɓe o ndaari o tawi rapport de force on permettatamo dartagol o wi tawsi mi dogay o ƴetti puccu makko ngu o fecci o yaari o suti laɓe ɓe witir ɓaawo makko o ari o tawi Alpha Yaya darni e misal konu makko ngu yoɓe baaro laawol ngol
raɗotoɓe mo ɓe raɗomo hara wawata natude laɓe ɓe sahinɗinamo e nder timbi on kono ɓaɓe yi almami boubacar no ara Alpha Yaya inni fecce ginnawel ngil feƴƴa o naati e nder laɓe on Alpha Yaya jonni consigne wo fermé arɗo landi fi makko o wiye o hewtirali ga par ce que Alpha Yaya falanoka yoɓe raɗo almami boubacar ɓe hewtitomo e nder leydi laɓe ni ɓe sahinɗinamo ƴiƴa abbasi fouta diallo on hibba laɓe kono o jippori hirnange o yahi moɓoy konu ko fulɓe keɓuɓen fulɓe laɓe sosoɓe labayaɓen no tawa ɓe monoma ɓen ko ɓen mooɓi konu ngun artira almami boubacar timbo o ari o tawi fouta fof no sakkimo petel jiga ɓe wi o hewtitata timbo o ƴetta metelol ngol ɓawo makko hari ɓe tarani abdoullahi ɗokire miñirawo chose Alpha Paté on mi yitto seeɗa ka Alpha Paté ɓaari woni fewdanike ɓe fi almamako ngun ka almami Oumar feƴƴini laawol dombiyaji ɗon ko laawol goo mi arana ñande goo e ɗum ɗon kono almami Oumar ma fatode dombiyaji tarika Fouta Diallo on no luggi nokkeli ɓawliɗi buyi no ton nokkeli poolal no ton welo welo kono nokkeli ka tawta jamfaji ɗin no niɓɓintini tarika on no ton ko ɗum waɗi min yiiɗa yewtugol tarika on par ce que min muynitay buyi awa kono haray ɓayri fewnike e misal ronugol ngol ko Alpha Paté woni afo almami Oumar on ko on du'ano ronde kono Boubacar Biro wi'i wonde tippude ko fewndi kon portoɓe hewti keeri ɗi ɓe faala natude tippude ko andi kon ɓe waɗi ɗi koneli hewɗi imo andi koto makko noon nde qualité ji ɗin fof kono mo wa ɓuttuɗo wonande ko fewndi ko ndeññande o wi ko kanko Boubacar Biro wawata dartade portoɓen o wi ene dondini ɓe fof ɓe fota e mum ko wawɗo o yawo jeeyi hari duwaɓe ronde ɓen ko Alpha Paté kanko Boubacar Biro e Abdoulaye ɗokiri ko miñirawo Alpha Paté joni noon ɓe fottani ɓe poɗodiri e nder koɓe deƴƴini ko ɓe miijitade mawɓe ɓen ƴetti Alpha Paté wi suuɗay mo yaha taranamo Fugumba ɓa Boubacar Biro humpitama o moɓi kono makko ngo o dogi o jokkiti ɓe hari siwama timbo ko ɓuuri ya rewete on tigi hendo ɗon ɗen e misal metelol ngol e tuggordu ndun o feƴƴa Fugumba ko ɗon o tarante o ufo balɗe 9 joni o hewtitiɓe Fugumba pardon ɓuriya ɓaɓe daari ɓe tawi doole o ardi e doole ɓe wimo e ne Alpha Paté feƴƴi par ce que ɓe andi si ɓe tummidiriɓe ƴiƴan hibbay joni ɓaɓe yi o ari o ardi e doole o feƴƴi o yehi Fugumba hiɓe andi o taranoyte Fugumba ko to Fugumba almami on tarante metelol ngol taare ka sala laaɓiji 9 o waɗa balɗe 9 e nder suudu ka ufoto ɗon nde o ñande o tarte tarande wotere o toɗɗo lanɗo diwal mo faala lamminde on o lammina on ɗon tarane si tartama ha lutti tarande sakkitorde nden ko nden ɓe ɗowtirtamo wonande ko almami Fouta Diallo ko nden ɓe ɗowtirtamo timbo joni ɓeeɗa andi oɗa Boubacar Biro yehi o tarante on almami Fouta Diallo ɗo ɓe yewtu Alpha Paté ɓe muññinamo ko ɓe innuɓe a gasi joni kamɓe kadi ɓe taranemo ɓuriya hiɓe andani hoore maɓɓe wona ɓuriya metelol almami Fouta Diallo tarete ɓe taranimo ɓe yilti ɓe wimo joni ɓe ɗowtemo timbo o yaha o installe kanko o atto o yitto o sakko Boubacar Biro ɓe darni troupe ji maɓɓe ɗi o sakko Boubacar Biro e piton tabal Boubacar Biro andina o taari o natiro e mamu o hewti timbo ɓawo hewti timbo ɓangi o hewti timbo kono Alpha Paté ngol lanci harna tawaka kono makko ɗon kakaraji buy Fouta Diallo kono makko ngol lanci ko ɓawo ɗum ɗon ɓe immi ɓe janfima komi holli on konɗa o yehi hirnange o yimmo hirnange mo artude o tawi ɓe tarani miññira makko on Abdoulaye ɗokire o wi Abdoulaye ɗokire wawata ƴettude metelol ngol o tarana Fugumba ngol o taaro e ɓawo makko ɗum ko fenande koneli ɗin mooɓi ko ceerno Amadou mo timbi wonno hoore koneli Boubacar Biro ɗin artugol timbo ɓe ari ɓe te Fouta fof no habbiɓe
petel jiga ko waɗi kon petel jiga ko fillaye o lanci konu Fuuta Jallo ngu fow ɓe saaki o ari o naati Timbo onni yo immonon o waɗa tourné moƴƴintingol e fe lamɓe Fuuta Jallo diwe ɗen jamfiɓe mo ɓen d'abord jamfimo bantingel ka hare kimmeleero irti jamfimo petel jiga o wi yo yahu o yitide maɓɓe ɓe yewta ɓe moƴƴina ɓe moɓa troupe ji ɗin par ce que ko sutiɓe kon portoɓe noka dambugal Fuuta Jallo ko sutiɓe kon no mawni ɓe lanna kala hisido hasadu koni hakkunde maɓɓe ɓe organise o ɓe fewta portoɓe ko e nder on tourné makko o nani wonde deux Beckman immini tiraɓe ɓe ari Timbo ɓe yewi ke yumma makko ko ɗon o tourné o wi wonde o are ɓe waɗa tinde tasande kisan ɓe wi almami muñe moɓen e troupe ji ɗin Fuuta Jallo o wi mi muñota ko ɓaawo hande mi yahay min waɗa tinde tasande kisan ko noon o ardi Port-Daka o tawi portoɓe no mooɓi e nder tiraɓe portoɓen armé portoɓen hari kakaraji Fuuta Jallo no ton mi lintataɓe ɗo ko ɓen wonno sappade wiya ko ɗawni Almami Boubacar ko ɗawni musulmo makko ko ɗawni Ngaliba awa ɓe fooli mo ɓaawo ari o préparaki hay o préparino hay Fuuta fo moɓino nde tawno portoɓe no ɓuri en moyen guere o juutayno ɓe wawayno en kono ɓe wawayno en haray ɗen fotti hiɗen jonnidiri juuɗe hiɗen jonnidiri e misal hiɗen yiɗidiri hiɗen jokki en ɗan ɓe wawayno en haray ɗen wondi e teddungal ko ronɗen Fuuta Jallo kon ɓaawo ɗum portoɓe yiltitani ɓe tambitiɓe ɓe fof fino ɓe liɓira Boubacar Biro ɓe sayinɗiniɓe ɓe fof buye maɓɓe ko hersa lanni Alpha Yaya o déporta laaɓiji ɗiɗi ko no adi bo o sakkitoyde ko ɗon o feƴƴini bon haray buyno wi ko haɗi kanko nangue o warire no hersinori koko sali kon ƴiƴam Boubacar Biro ɗan hibbe e diwal Timbo ngal o ɗum no tawa joni woppe ɗum ɗon fo walli noon laamu Fuuta Jallo ngun laamu almamiɓe ɓen lanni le 18 novembre 1898 kaɓe fooli ɗon Almami Boubacar Biro Port-Daka ɗum ko 14 novembre ɓe jokkimo ko yata balɗe 4 ko le 18 novembre ɓe heɓi feere makko ka wiyete ɗon Botore takko cankun wiyete kunkun mi artay ɗon joni landema ɗum wano mi holliri on noon lamminaɓen ko portoɓen toƴƴi ɓe lammini ɓe joni ko ɗin ɗon fof mawɓe Timbo ɓen ndaari kamɓe e tekunji ɗin jowi si wiyama noon tekunji ɗin jowi tekunji ɗin mi neɓata ɗon kono ko wiya tekun mawɗo kon ko karama ko Alpha e Almami Sori mawɗo e diwal Labe e diwal Fugumba ɗiya tekunjin to mi yiltotako e majji sinnama tekun mawɗo on ko ɓeeɗo donc kamɓe tekunji ɗin e lamɓe Soria e Alpha ya e misal taniraɓe laaminoɓe ɓen ko menen jooɗi haldi fotti wi fewndike ka Fuuta Jallo noddite moƴƴintine hakkunde Soria gaɗa njenju e Soria gani njenju hawreji waɗɗi ɗin hakkunde maɓɓe wartidiro ko waɗi kon hakkunde maɓɓe mi artata ɗon mi falaka e misal immintinde ko waali moƴƴintine hakkunde Soria e Alpha ya hiɓe fawnodiri kono ɗuuɗa ko ɓe fawnodiri kono le ɓe fawnodiri lakaru wande moƴƴintina hakkunde maɓɓe itto moƴƴintina hakkunde Soria Alpha ya e Fuuta Jallo kamil o janga laaɓi 313 sadakaji itta ɓuri kalke 100 ka ɗum fondete min Modou Sori han miɗo États-Unis miɗo lannini master an on miɗo engagé ade PhD ka Colorado School of Mine master an on ko Michigan Technological University mi waɗi mo hari mi windama Colorado School of Mine fi PhD an on ko ɗon ɓe jokkinmi ɓe noddinmi ɓe wi meɗen tumbodirde gasata ɓaawo ma masa aru accutu kala ko jokkuɗa tumbodiral amen ngal ɗo no hecci kala ko atte nder adna on ko fi Fuuta Jallo men tumbodirde ar
gasta ɓawma wosa jangi ton ha a furɗi saari a duncata puttere ɗo tonin ko menen min fondi o waɗe kon ɗo mi ari halda fotta ko tumbodiral timbo ngal mi waɗi réunion ji hewɗi min waɗi commission d'organisation docteur Mamadou Boyi yallah hinno mo yaafo ancien ministre de la pêche ancien ministre du commerce et de l'industrie on waɗa président commission on min Modou Sori Bari mi waɗa secrétaire général commission d'organisation on komin e docteur Boyi Allah hinno yaafo ardi organisation ilaga o fuɗɗi haga o haaɗi komin Modou Sori wonno sur le terrain en qualité de secrétaire général de la commission d'organisation komin organise noddital timbongal sur le plan logistique, sur le plan mobilisation des fonds, sur le plan organisation, logement et autres, sur le plan accueil haka haaɗi komin Modou Sori organise joni noon taarika on goɗɗo no janga mo goɗɗo no winda mo haray ko fewno ɗon min Modou Sori mi wawi yollade e affaire taarika Fouta Diallo on mi fuɗɗimo windude nden ñande mi ardi commission d'organisation tumbodira timbo adna lan fo tumbodiri ko yata otoje wulure otoje 56 noti timbo hay gotal heɓali hay crevaison haray ko battane torde Allah nden e annu e moƴƴo ko tumbodirra kon ko ɗum ɗon addi ɗum ɗon ɓayri gasi few hay taniraɗo nolaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tawa e seni ɓen kala ɓe anduɗon janguɓe duɗe Qur'an wonɓe ga nder leydi wonɓe kaɓaw leydi fof noti gouvernement on goto luttaka assemblée nationale goto luttaka jatigiɓe min kaɓaɓe kankan ɓen ari dongal e wakkande koliɓe zere kore ɓe mooɓi ari ɓe wi wonde naɓidal ko mawɓe amen ɓe naɓduno e mawɓe moɗon ɓen kon haray meɗen ari hollugol on wonde meɗen e disposition mo on ye naɓdugal naɓidal meɗen ɗofti jiggol e naɓidal ko wodno hakkunde mawɓe amen ɓen ko meɗen faala ɗum tabtu hakkunde men ɓe arde pañe goro tati e 300 000 francs et une forte délégation komin Modou Sori recevi ɓe Bas Guinée on ila Moria heɓi Rio Nunez ala mo notaki tumbodiral ngal waɗi weltodirana halda fotta bimbi tumbodiral ngal ngal tumbodiral ko ñande 25 décembre 1995 waɗi halda fotta joni organisation joɗɗine ka tawata hare ngal tumbodiral ɗo haray ngal waway miññitude si ngal waɗali hitande o hitande hara duuɓi ɗiɗi kala ngal waɗay kontuma woɓɓe wi awa joɗɗinen fondation woɓɓe wi o sen waɗi fondation zuriya Karamoko Alpha waɗe fondation Karamoko Alpha zuriya Almami Sori waɗa fondation Almami Sori haray woni fondation ji ɗiɗi haray en seedi waɗen association ka tawta zuriya Karamoko Alpha e zuriya Almami Sori mawɗo no tawtidiri no waɗi horde wotere nden ɗum ɗon tabintina association on créa statut ji ɗi winda règlement intérieur waɗa min Modou Sori mi waɗa secrétaire général de l'association pour le développement du Timbo Alaji Mamadou Boyi waɗa président de l'association pour le développement du Timbo kon wi du Timbo wona deux Timbo on ko Timbo tun e misal sare Timbo nin e sous préfecture Timbo du Timbo ko diwal Timbo janangal ka tawata ɗon diwal Fodé Hadji diwal Timbo diwal Ɓuriya diwal Fugumba diwal Kebale diwal Kankalaɓe no tawa ko ɗi ɗo formi diwal Timbo janangal association amen on ko du Timbo ko ngal diwal ɗo e misal o sappi président association développement du Timbo on ko kanko toɗɗotono kalifa on dingirawil har yimɓe ɗiɗon no tarbodiri toon fiyongol kalifa docteur Mamadou Boyi holli e nemenen ko kaari min reconnaissy kalifa ɗon ko on jooɗi jon noon ɗum waɗa en début 96 telen makka hitande lannata ɗon har docteur Mamadou Boyi nawni o feƴƴini ko kakara ɓiɗɗo gorko woni docteur Mamadou Boyi Bari yo Allah hinno mo yaafomo ɓayre o feƴƴini Soriya e Alpha ya tumbodiri
ko fi ko lontomo alpha ya wi wonde men jonniti on teddugal ngal onon soriya ɓa alaji Mamadou Ɓooyi Bari komo soriya gaɗa jenju men jonniti onon soriya kono kala mo suɓi ɗon ton so na Modi Sori Bari haray menen kadi alpha ya men jonnayi on candidat jo haray en waɗa élection ɗum ko tippude ko ɓe andinmi kon no ɓe yirinmi non no mi gollirta non har henaniɓe e tippude iwde andi ɓe andi ni fi mum har henaniɓe soriya gani jenju e gaɗa jenju tumbodiri tawi ɓe hakkille maɓɓe woni ɓen e mum ko men ɗiɗo ko min Modi Sori Bari e Alaji Sayku Bari geɗal almami Agibou Dabola. Alaji Sayku Bari, ancien ministre de l'économie et des finances fin de Sékou, ancien gouverneur de la banque centrale fin de Sékou. Hari komin e on ɗon hakkille maɓɓe woni e mum ɓe naati ɓe termi ɓuri leer goto ɓe yalti ɓe nanodiraali ɓe tawi min e Basamba Saykou meɗen jooɗi meɗen habbi ka yaasi ɓe yalti ɓe jooɗi ɓe deƴƴi Basamba Saykou Bari wi min habbike on ɗum fof o yalti on deƴƴi o amin ɗo si tawi ko fi wonugol président association développement Timbo mi ƴuwanike Bappa Mossori parce qu'il est plus capable que moi jama wi kon ɗum men wino kon ɗum men wino kon ɗum men wino halda fotta ko min soriya gaɗa jenju e gani jenju toɗɗi ka tawata almami Agibou Dabola Allah hinno ɓe yaafo ko Bappa wiya tammi pardon ko cousin an ko ɓe koto an almami Agibou Dabola ndono maɓɓe on Alaji Alpha Mad Jaabi Dabola ko Bappa wiya tammi Alaji Alpha Mad Jaabi Dabola teddina ha kirkor simi jippike ka maɓɓe ko kamɓe ɓannantanmi ñiiri ɓanna ka nokkete ɓanna ndiyan mi wiya Bappa acce hiɗo heccinmi e duuɓi komi payi kun e duuɓi kawon ɗon ɓe wiya o Bappa minen ko on Bappa amen ko du'a mon e barki mon min faala mi jooɗo mi ñaama ɓe toolo mi du'orana ɓe no baaba du'oranta ɓiɗɗo annduɗo barki on o ɗaɓɓayki tun wona mere zuriya maɓɓe fo Allah noɗe barki e mum joni ko komin on hollude ɗo ko tawede Alaji Boubacar Biro lollirɗo inde Lebosé wonɗo tugalal sur le plan économique zurriya almami Agibou Dabola on ko geɗal Alaji Alpha Madou Jaabi himo pari ɗo himo ar ɗo ñawdigo himo ɗon faalaɓe andude ko honno tumbodiral timbungal feƴƴiri konno min Modi Sori Bari mi suɓora mi toɗɗa hare ɓe waymo landade délégation forma Alpha ya hollitoya awa men fotti menen soriya gaɗa jenju e gani jenju ko Modi Sori Bari men toɗɗi yo lonto docteur Mamadou Ɓooyi Bari ka poste président de l'association pour le développement du Timbo ɓe moɓodiri ɓe haldi ɓe fotti ɓe taƴi ñalande woɗɗinde ɓe noddidiri tekunji ɗin fof ni représenté famille karamo ko Alpha e famille almami Sori mawɗo fof tumbodiri ka Alaji Modi Sori ceewel koleya ko ɗon ɓe intronisimi président de l'association pour le développement du Timbo ɓe du'anilan haray ɗum feƴƴuno tawede Modi Elaji Boubacar Bari wonɗo numéro 2 on ka parti Sidia Touré ancien ministre de la pêche humpaɓe ɓen harano ɓattimo to yoɓadomo landomo ko honno tumbodiral misal timbungal feƴƴiri ko honno min Modi Sori Bari mi suɓora e dow hedditiɓe ɓen fof mi waɗa président de l'association pour le développement du Timbo kanko Modi Bakar ko neɗɗo mo Allah waɗi needi e teddungal e mum ko kanko préparayno kamen tumbodirta ɗon ka Alaji Modi Sori ceewel ɓanna julle werta ɓanna tapiji weƴƴita ɗo e to so gayni o jooɗoga tapi ha min wimo immo joɗɗa ka jullere kono kanko emo andi wonde areɓe ɓen fof ko ila bappiraɓe makko
heɓi mama soro e makko heɓi babira makko ko tuma ɓen ɗon fof jooɗi e julle ha jullere lutti si kanko Mody Bakar o jooɗo ka jullere mi wi woɓɓe ɗon mi wi Mody Bakar o no nde needi mo nde teddungal Allah okkoremo teddungal neɓali Konte ƴettimo nomimo ministre de la pêche joni noon Alhaji Saykou Barry Allah hinno ɓe yaafo wiwɓe men ɓe ƴuwani kelan koɓe geɗal Almami Hadjibou Dabola heɓe wawno wiide ɓe ƴuwotako fendo mi suɓete zurriya Almami Hadjibou fo harno ɗon zurriya Alhaji Boubacar mo Almami Ibrahima Sow Dara fo harno ɗon zurriya Alhaji Oumar mo Alpha Mohamad Paté chef de canton Sogotono hariɓe ɗon kono ko min Modou Sori togoyjo on suɓa mi toɗɗa mi joɗɗinaka jullere mi du'ana heɓino ɗon falnoɗo lam fergutoyi mi wollata inde makko nden ɗo ka Soriya Gani Njenju hari ministre ɓe ko yahata ancien ministre ɓuuri 13 no tawa min Modou Sori mi waɗa président har miɗo mari vice président ɓe 3 miɗo mari trésorier miɗo mari secrétaire général un haut cadre ada ɗo haɗede secrétaire général on Ismaël Barry ko docteur en histoire ko kanko windi livre janno tekkuɗon sur l'histoire du Fouta Djallon ko wonno secrétaire général an on Basamba Saykou Barry ancien ministre de l'économie et des finances ancien gouverneur de la banque centrale gueɗal Almami Hadjibou Dabola ko wonno trésorier an on e vice président ɓe ɓen no tawa général Paté Barry hari ko ancien ministre du commerce et de l'industrie haray donc go on ñalande otere min naali komi almami ɓayri almamaku Fouta Djallo acca hari hay ben an jibinaka ɗimmiten mum no wodi mawɗo jooɗiɗo France ɗo mi wolata inde makko kono aroye kam feñinanon inde makko nden ando wonde ndenen hiɗen jurade fino moɓoren hiɗen jurade fino cippiriren itten mone on hetten hoore men hetten ndimu meɗen ngun enen fulɓe Fouta Djallo ɓen fino wawiren cippirirde fino jibinande laginen nden fof hettora sortoɗen leykoɗe maccugaku nguɓe heferɓe waɗe ngun emen e hoore men no wodi on ɓen sortude koyɗe no wodi on ɓen jurade hara ila men ko tippude e ko tawi kon ko min woni président de l'association pour le développement du Timbo kala ko immina yayi yaari e nder Fouta Djallo on ko min Modou Sori immini ila 1996 ko min initie darnugol bela e Almami Sori mawɗo on mausolée on Laɓe ka funnangue julirde Laɓe ɓa tumbodirama Laɓe alluje ɗen 4 tumbodiri kala kanduɗon hunjiɗo ɓuran mooɓi Fouta Djallo fof mooɓi ɓayri min hewti ɗon Alhaji Boubacar mo Almami juule en nulaɗo ɓe watti konngol ngol e juuɗe am min Modou Sori ko min Modou Sori waɗi discours on mi gayni discours on mi duyi ɓa mi gayni duwade Alhaji Abdourahmane imam mosquée Laɓe on ɓe maki iskin ɓawɗi du'aji ɗi rabbanaji ɗi nanɗen ɗo wo goto men mara ko du'o ɗo hande kadi wo joni jonniten fayi nan konngol ngol timbo woɓe hombana en ɓe holli ko hombirte kon ɓe wattima kon e juuɗe mawɗo amen ngo ɓen deƴƴi ɓe wi awa an mo teliji on ɓa an kadi ko a mo timbo ko a yette barijo mo timbo joni homban en on hombi du'a seeda konte faabi 4 million o faabori moɓoral amen ngal ɓe wi Modou Sori eno min watti e sokejo ma mi wi joni miɗo faala en feccu ɗiɗi wernuɓe en ɓen waɗanen ɓe 2 million ɗum ko ɓe Laɓe ɓen ko ɗo Almami Sori mawɗo belna enen timbo on heddoden
million ɗiɗon ɓe maaki ko sago Alhaji Boubacar mo almami no tooli ɓe maaki ko sago joni waɗan en laɓe ko men kon mi waɗi laɓe ko amen kom min weltodirani min du'odirani min arti on belaye komin mot sori immi inisimo soriya e alfaya moɓe mbuuɗi Alhaji Boubacar mo almami moɓi ko moɓete ko mamu mi ari mi rewani mi yahi laɓe mi dari min didi mi ƴetti ingénieur jo on ko kotrawan no wiya Alhaji Mamadou Numu Bari min ƴetti suka men wiyeteɗo Bari Ibrahima ko on waɗi golle ɗen ɓawa waɗi coffrage on ilande makka subas man heɓi ka lewru ndun e hoddere nde waɗa ɗon o kuuli am beton armi ɓa o décoffri laɓe fof ngalɗi ɓe wi ɗaɓɓitane men architecte o menen kadi men darnito bela e Alpha Mouhammad Sellu lollirɗo karma ko Alpha mo Labe mawɗo maɓɓe moɓi ɓe haldi ɓe mawɓa e 25 millions mawɗo maɓɓe on ari hewti ka nokkure ka berɗe o moɓi ɓe o wi ɗon andi beliɓe ɗo ɓe wi o koko almami sori mawɗo almami ɓurɗo wonde kakara on e almami ɓe Fuuta Jalloɓen koko ɓen Allah lamɗo neldi en ko ɓen belnaɗo wo on faala ɓe ɓindirde deƴƴi hokka haala ka maayi ɗon adade men didude ɓa min ari min tawi espace no woodi min anni min diday min darna belaye ka tawta sa ari a wawai natude nder ton si tawi ndiyam no fusude si hendu no woodi ara naate nder ton no woodi ka wona e misal juuroɗa ɓa min trasi 3 métres 50 sur 7 métres e wonnoɓe gerde ɓen e misal berɗe ɗen ɗon ɓe otti ɓe wi modi on ƴetti buyi wo ɗuyte ɓe poɗodiri ha ɓe tawi mawɗo maɓɓe on ɓen seeni ɓe wi ɗon andi kombo belnaɗo ɓe wi wo si tawi on yejjiti mi andintena ko almami sori mawɗo belnaɗo o ɓe maki ɗon andi kon ɗum acci taro maɓɓe on fof hay goto belnaka ɓannaɗo o ko zuriya kalduyankeɓe lamɓe laɓe ɓen tum belneteno ɗon e on ƙabru ɗon hedditiɓen kaka berɗe jane ƙabirinte ko ɓeeɗa tun ƙabirinte ɗon ɓenni ɗon andi kon ɗum acci o nde henere ɗo taro yanande almami sori mawɗo nden ɓe wi min anda ko teddungal ngal ɓe wonduno ngal ka gurdam maɓɓe ko ɗum arɗo o ari faala ƙabirinde goɗɗo o pottitoto ƙabru maɓɓe on teddingol ɓe ko ɗum acci o espace mo suti ɗon ɗo wonon ɓe timbo ndaare kala ko faala ɗon ƴettude e leydi accandi taro maɓɓe ndi ko tawata rewa e hoore ƙabru goɗɗo ƴetteno e sooke mo on kan ɗon haala kadi maayi ɗon joni noon acce hakke mi naati e détail ji ka tawayno no gasare mi waɗayno ɗi feere joni mi arta ka sujet meɗen ko tippude ko tawi kommiɗo halfina ngummangu e paykungu wi ton wonde o mi abandoni postan on mi ari o ila ka mi abandon ɗon poste on o ɓe darno ton ɓe tawi joni o ɓe halfini gestion association développement Timbo on ho conseil des anciens du Timbo on o min mo sorle o nami membre au conseil des anciens du Timbo ha hande mi wonal ɗum d'ailleurs hay mi wolal fi ɗum gogo mi andinay mo ɓawo anda wonde ho conseil des anciens du Timbo on kaka min sinci ɗon association on bureau on joɗɗina gasi fes ko ɗum wonno nene murandu konto amin haldi min fotti joni mawɓe ɓen moɓen ɓe créen organe wiyeteɗo ho conseil des anciens du Timbo mawɓe ɓen fof wonana en ɗon ɓe wona waado me en hara en disinoyto e maɓɓe kono mawɓe ɓen konngol maɓɓe alaka gestion kala initiative ji waɗaɗi ko min mosori waɗɗi mi teddinirɓe ɗon ko goo
ɗimmen mon duuɓe en hewta noon ɗo wattu wongol mawɗo ono kawo conseil des anciens du Timbo kami nodda ɗon temiɗo hatto jina fimu ko ardagol association développement du Timbo on ila kami naati ɗon amma qualité de secrétaire général de la commission d'organisation ha kami waɗa ɗon président de l'association pour le développement du Timbo ko menen ardi kala ko feƴƴata ko menen ardi jon noon so wi hari mandagon lanni ko kanko andi kombo e maɓɓe fixani mi manda mi andintina mo wonde almami sori mawɗo mo wi on himo jeeya misal e branche muɗum on ɓa o taranama ko duuɓi 33 o laamino goɗɗo fergitali mo so feƴƴinano o continue no laamagol ɓaari mo weltanayi mo kellana hari o artiri teddungal Fouta Djallou min mo sori kaɓe joɗɗininmi ɗon ka jullere fin 1996 ɓaawo ka docteur Mamadou Ɓoy feƴƴin ɗon o gabrina ilandema ɗon heɓandema 2008 ko duuɓi 12 miɗa ton miɗo ardi kala ko feƴƴata jiwru ŋañaaki ŋañotanoko par ce que har miɗo huuɓindi komi halfinako joni ko fi nawnare guite addinmi ga mi ari si tawi kanko mo miiji wonde haray ka tawata min ko poste président on tun mi occupi vice président ɓe tato towa gandal ɓe no ton ancien ministre ɓe secrétaire général no ton towa gandal jo président commission ji no ton mantorɓe gandal so wi wonde ɓe ndaari ɓe tawi ɓay min mi wi ton joni oɓe halfin ardagol association développement Timbo on haut conseil des anciens on yo ɓen ɗon jeeru ko yawagol tutta e ɓeɓe mi acci ɗon wonɓe ɓen ka bureau association pour le développement du Timbo ɓen no wawno ƴettude vice président jogo ɓe lontiniranmi min Modou Sori kono ɓaawi ɓe teddininmi ɓe lontinali gooto si mi hoti hande lagine komin ardoto association développement Timbo o kam yoni ga miɗo jogui ngal teddungal ngum mangu ngu mi mawnina joni fi yomi raɓɓinɗinangon so ɗaɓɓiti vidéo ji an ɗin fof kala kam yoli fi Timbo komi président de l'association pour le développement du Timbo Alaji Alpha Bakar Bari momin wonno wadde tumbodira ɗen e galle mum ilaga fuɗɗi haaga haaɗi ardinoɓe tarangol ardinoɓe joɗɗingol ngol ka jullere paykunko wiiɗo wonde ko ɓen waɗano président haut conseil des anciens du Timbo wona gonga o anda ko Alaji Boubacar mo almami waɗano président du haut conseil des anciens du Timbo Alaji Alpha Bakar Bari ɓe mi teddini haaga haaɗa ɓen ko vice président waɗano hiɓe tawno e vice président ɓe ɓen nayo Alaji Alpha Madjabi Dabola gueɗal almami Agibou hari ko vice président go Alaji Oumar Saram Seya gueɗal Alaji Alpha Mad Paté Sogotoro ko vice président go kañum Alaji Alpha Bakar Bari koɓe vice président go ko kamɓe no wonno président haut conseil des anciens on Conakry par ce que kala décision jigo ƴettete noɗɗin ko Conakry ƴettete bureau exécutif association développement Timbo on ko Conakry o jooɗino on association ko agréé ka agrément ko min woni secrétaire général ɓa fewndo min naadata statut ji ɗi min lando agrément hari ko ɗum ɗon himo wi no wonde ko association économique ko fi gestion o joɗɗinira modi mo anda tarika on yo ɓado anduɓe ɓen o suka no dowano ɓadade mawɓe makko ɓen o landoɓe o anda évidemment min mi felamo par ce que ɓe wi'e nedi jatte jeyal o suka ko kankan jibina ko kankan o mawni koye femaninka ɓen o janɗi ko ton o neyi o anda Fouta Djallou seede nedi jatte jeyal o darno parti politique ji sinca ɗin fof lagine e juuɗe fuluɓen fof o acciɗi ɗon o suuɓi RPG kaka parti Alpha Condé o atti natude
lande mo kon yaltinimo ton o wi yimɓe ɓen ko nde o tawno wonde ɓe moɓodire ɓe waɗa réunion après ɓe yiltoɓe pottinaɓe kamɓe marɓe inde fulɓe ɓen kamɓe tumɓe tumbodira ton ɓe yewta o tawi ɓe rottanimo o tawi wona jibinede on ka maɓɓe woni goɗɗum ɓen ko ɓe jogui kon hiɓe jogui ɓawo wi ɗon o nattoy ka parti badikko ƴan no wodi ho cadre jo Bruxelles ɗo anduɗo fi ɗum ɗon ɓe nangodirɗo fi ɗum meɗen tumbodiri fi joɗɗingol coalition FNDC on Europe ɗo ɓe nangodirno en pleine salle ɓe ɗiɗo lande on ɗon konto ɓe seeduno ɗon kaka justice ɓe seeduno ɓawo ɗum o créé parti makko on o ɗaɓɓi agrément o heɓali ɗum o felnaki fi ɗum min mo so tigi ɓay mi créé parti mi landiki agrément ɓe jonna Allah kono yimmi o kaccuni o yehi ka CEDEAO ka justice CEDEAO on wo ɓe ñaawi jonnitimo gonga ɓe condamné Alpha yo ɓe jonnimo agrément on mi wi awa jonnu noon awa on condamnation ɗon avocat ma on o yaha ka administration du territoire o ƴanta ɓe agrément on hendoɗa agrément ma on o wi o kanko kaydi condamnation o yonayi ko Bruxelles ɗo o nodditi yiɓɓe makko groupe makko mo créé on o nodditinmi min mi tawa ka investiture makko mi waɗi discours labaɗo mi soutenimo joni noon si tawi on wattani yiili arno e wattu ka o cukki Alaji Mamad Sellu Dalen Diallo ɓa on ɗon no tamƴina ka bange politique himo avance ni leñol ngol o yitti o cukkila min mot sori immin ɗo muradu jokkere en ɗan ɓa o mi yike haray noddital ngal min nodditingal ñande 9 février 2020 notama fulɓe Fuuta ɓen buy e maɓɓe faami en focci laawol fi tongugol piiji bonɗi ɗo na ɗe waɗe ɗe ɗillagine o wi o ñosikelam min kadi joni ɗon andi ko ɗum min nodditiri ɗo 9 février ko nde tawno meɗen halfinangal teddungal ɗa ko ɗum waɗi min tippe ɗum ɗon min nodditi ɓen nani ɓe faami ɓe seeni tummodiral ngal woni tummodiral molnangal Jalilu diwe ɗen jeenayi woni représenté wonɓe hoore diwe ɗen liste maɓɓe waɗa numéro téléphone ji maɓɓe ɗin ƴetta halda fotta coordination international du Fouta Djalo on sincama mi jaabo suka go wiwɗo wonde ko kanko dari waɗinmi président coordination international du Fouta Djalo on ko gonga makko o immino ka salo o wi joni mi faala yen fuɗɗo joɗɗinde structure on si en votanali hedditiɓe ɓe votane mbete président ɗum ko gonga makko kono miɗo faala yo andu hande luttuɓen anda wonde ñalande men desidi den noddutugol Fouta Djalo min haldi min fotti mi wata moɓude Fouta Djalo hara min mara couverture juridique ko nden ñande min haldi min fotti o min créé association min fembimo coordination internationale du Fouta Djalo pour le respect des droits humains et le développement durable à République de Guinée ɗum ko ñande 4 février 2020 waɗa min sendi golle ɗen woɓɓe uggini e windugol statut ji ɗi e règlement intérieur on min fotti min yomi noddu komin jogui mangu ngu ɓe waɗinmi président coordination internationale du Fouta Djalo min toɗɗi vice président jo min toɗɗi trésorier jo ɓayri tawi ɗen ɗon inɗe tati ma si tawa ka statut ji si min introduise demande on fi agrément donc si mi saafi dande mi ɗoftike ko ɓe wi kon yoɓe waɗo élection ɓe votanammi ko teddingol dental ngal kono ɓe taw ɓe mi adi tumbodirde ɓen e mum ɓen ɗon haldino fotti waɗilam président joni on ɗon kadi o faamu ɗum ɗon joni min mot sori tippude eɓe haldidi ɓen e mum tippude e mangu ngu mi halfina ngu mi nodditi Fouta Djalo notike en signi coordination internationale du Fouta Djalo pour le respect des droits humains et le développement durable à République de Guinée siège makko on ko Bruxelles ɗo woni bureau exécutif on joɗɗinama place ji buydo lutti haldama wonde antenne ji joɗɗine nder pays ji ɗin kala ka fulɓe Fouta ɓe yoni molon
ɗin antendi no joɗɗinede buy joɗɗinama haldama fottama ɗin antendi mo kala joɗɗine bureau mum ka tawta président vice président et trésorier no tawa président antenne kala haray nototo Bruxelles ɗo haray o tawete ka conseil de diwe meɗe wimo fewndo ɗo ko conseil des antennes min yitti min holli woɓɓe maɓɓe fino ɓe famira haray ɓen ɗon tawete e décision ji ƴettete ɗin ka siège ɗo ɓe wonay membre du bureau exécutif si ɓe mbari cadre ɓe toon wawɓe tawede ka commission technique ji ɓe addey ɓe kala ko yewta fotta ɗo décision ƴetta ko kamɓe nattata décision on jonni tana jibinande Fouta Diallo koni e leydi kaɓe tabitiri ɗon haray min holliɓe wonde commission technique ji no sinca ɗin ɗon commission ji no ɗuuɗi mi lintataɗi kono kala commission mo ɓe haton jini e mum si ɓe mari spécialiste ɓe faalaɓe tawede ɗin ɗon haray ɓe wawi foccude jungo haray no udditaniɓe haray kaka jungo maɓɓe ñaamo woni Allah waɗi golle meɗen ɗen focci laawol kawni ɗo men muutike meɗen uggini ñande men ɓanti o wiya alhamdulillahi rabbil alamina meɗen immini mission ji e nder annalla on fof nde woɓɓe maɓɓe no immo ginda ɗo waɗa mojo bunɗa yewta ɓe jokke men hiltitoɗa yewta ɓe jokke men kono yi Allah mi ali on limmot sori mi immi mi fewti adna Allah on mi fewti jibinande Fouta Diallo kala kaɓe yonir e nder adna on mi fewti laamu bongu hippugo en feere wulde lagine mi holli ɓe wonde mi noddi jibinande Fouta Diallo fi e moɓodir jonnidire juuɗe moɓen peeɗen ton en piiji bonɗi ɗo naɗen waɗede ɗin lagine dartoɗen goɗɗo marata droit immagol ƴetta pinkañe ɗe ɓe sodiri luuti men e jawlonaɗe pompede gamine men e ñamale janɗe ɓe on taƴude e juuɗe institution financiére international ji ɗi ɓe ɓorna ɓoggol ngol e jibinande lagine ɓe jooɗo ɓe dekka ɗin mbuuɗi goɗɗi ɗin ɓe ƴetta goɗɗi ɗin ɓe sooda pinkañe ɓe fellira en ɓe fella bobo meɗen ɓe ñalorma teɗɗan wasi ko en jawe hara kamɓe ɓe mari on droit ene en mara droit immagol innen en ronki warede on en ton e satta ken yo ɗum welumo mettata en ton e satta ken min modsori bari miɗo immi waɗi hoore an sadaka ngo cippiro min modsori bari noon no woodi ga mi tippi mi foccanama jawdi laamu mi sali comment dirais je place ji laamu mi sali mi wi mi laamodata ɓe heferɓe mi foccanama jawdi mi sali mi wi mi ñamata jawdi ndi mi ñaami o mi wujjata jawdi ko fermata e misal entreprise wonɗo lagine ka tawta lagine no mari intérêt ka tawta gollo ɓuri wulure temeɗɗe nayi e capanɗe jeetati e jowo no gollude hiɓe wurnude ɓengureji maɓɓe ɗin ɗon hiɓe yoyi wonki maɓɓe kin ɗon mi wujjata mi ferma on ɗon mi wujjata mi bonna jikke hoolare ko investisseur ɓe ɓen ari waɗi kon lagine ɓe hootay ɓe wullude ɓe haa ɓe bonna inde lagine nden hara investisseur yo goto artata lagine mi wujjata mi tawali guyka mi hiway dambe am ɗen nanantakelam motsori bari no wujji mo nanga daymuji ari dowɗe e nder duuɓi jeetati kaka juuɗe an rewi feƴƴi ñalande otere hakkille an arali e wujjugol mi tawa wujjugol ko ɗum ɓe moɓiri ministre ɓe jawoɓe cukkilam ɓe ittimmi aridor général Lansana Conté président de la république de Guinée recevimmi ga bureau makko tawede seede himo wuuri himo France ɗo si tawi woɓɓe no humpa mi wolanayɓe ko hombo o haalanaɓe kon ɗum o jooɗi ga bureau Conté o heɗilam min morsori miɗo yewta Conté kon ɗum Conté jaabi mi yitti mi du'animo min yalti ɓaawo ɗum woɓɓe wi mi yahu président on watte ministre minni mi yata miɗa hoolimo ɓa o hoolay gonga himo nunɗi himo laaɓi himo moƴƴi ɓernde kono ɗi cadre ji ɗe o mowɓe o halfini e jeerugol leydi lagine ndin diasporaɓe dongal no e maɓɓe ko ɓen jamfimo kanko général Lansana Conté jamfi leydi lagine ni jamfi jibinande lagine ko ɓen insori corruption on mi natataga gouvernement makko ɓa mi wawata change ude ɓen ɗon mi waɗa ɓe yimɓe fewɓe koɓe tagaɓe koɓe wuyɓe ɓe maaye koɓe wuyɓe
mi wawata natude mi watta hoore an gujjo min kadi mi watta wujjude minni mi natata kontuma mi nangi lawlam mi yehi États-Unis testal ko mining organisa mi woni premier hoore capanɗe jeeɗɗo jeego mi yehi États-Unis ɓeydugol gandal haray on accay hakke si tawi audio on juuti kono si tawi woɓɓe ari ɓe faalama jiiɓude ɓe ukkidira yimɓe ɓe wadda yimɓe ɓe hana haɓude haray ko devoir meɗen yi en laɓɓi fi no heɓiren no dattoren jonnodiren juuɗe laɓɓinen ɓerɗe meɗen ɗen tugoɗen Allah subhanahu wa taala cippiren cippiro meɗen gon Allah okkora en poolal si tawiɗa seppude hiɗa yaade yaadu henanduma tawi bullal tufima a wiyata forsa yaada e bullal ngal a etoto ni sorta bullal ngal ka teppere maɗa hetta koyngal ma ngal hetta kellal koyngal ma ngal wawa yaade yaadu ndu fokkintinɗa ndu haray simi hewti ɗon miɗo tumbi ndu muradu on mbi watte sokejo mo onon jibinande Fouta Diallo yo holluɓe fayɓe ɓe accu coordination Fouta Diallo on no udditani jibinande Fouta Diallo fof ko wattu ka hande jonnidirde juuɗe yurmodiren laaɓodiren hawken korun am beɗum an e sortidiro koyɗe so yi teddungal iwi e juuɗe men ko o janfodiral e sortidiro koyɗe joni noon mono gorɗi mono jangi mono mari feere gaño meɗe on ko Alpha Condé kakaraji bonɗi wonɗi e taro makko ɗin yawtigi ya olla ɓen ɗon mono faala laamu hara no hawji teɗen politique on kaka parti politique je arete ko ɗon Sékou Touré a ɗaɓɓitirte yontigi yawo sinca parti simo mari yo développe parti makko on o holla lagine ko on ɗo o gaynata o cippira ɗon ha o yaha o jooɗo Sékou Touré a ɓimmot sor miɗo mari parti politique mi waɗi vidéo 194 sunnayɗe laamu ngu ko tippude ɗum ɓe saloni mi jonnude agrément ha partiji hooliɗi lan 4 proposanimi mi ƴettu leadership on mi suɓi goɗɗo e majji mi ƴetti leadership on comme président don parti agréé kono miɗo yewi ɗum to o namuradu politique addinmi ɗo seede o namuradu politique o na cippiro gañanendi koni e koye woɓɓe go woni e hoore an Cellou Dalein Diallo président élu on hari ko adversaire politique an par ce que hari mi weltora mema itta on ila 2010 aga sakkitorum ɗo ko ɗum mi créeri parti soccagol ga cippiro min wallidira mi waɗa min kadi komi gaynta kon min jondira juuɗe min etto min hetta teddungal ngal kon nde mi darno mi tawi himo mari chance votanede ɓayri kankan e sigiri wiɓe votanta Alpha tippuɗe golle bonɗe ɗe golliɓe ɗen e nder duuɓi sappo ɓe wi ko selluɓe votanta mi wi joni fewnike ka tambitoɗen Alhaji Mamadou Cellou Dalein Diallo fino hendora laamu ngu so hendi ken wara en raɗike systéme dictature on en pottiniɓe waɗen sariyaji démocratie on hara hande kadi ko démocratie on laamorte haray on tuma so gayni manda makko ara noon faalaɗo e mo wonon hedditiɓɓen on tino wawi présentade candidat contre makko on tigi holla ellaji makko ɗi si Allah jonni on tigi laamu ngu haray on tigi kañum jotto ka jullere ɓa Alhaji Cellou wawata ƴedde pinka o inna gañi ɗon jotta ka jullere en andiramo ɗum mi waɗi vidéo ji mi anda jelu yeyi ka Facebook kan hari mi formi coalition mo partiji sappo ko salino tawede ɗin partiji o ko Lansana Kouyaté heddinoɓen fo hari saafi dande ɓe wi ɓe jaɓi mi wi tambitoɗe Alhaji Cellou ka élection ji 18 octobre yirtoɗen tambitoɗen mo so votanama fino joɗora ka jullere ɓe wi koɓe d' accord ɓen no jokkimmi ɗum fof wiɓe yuhudelan e a wino yen habbo ha élection on waɗa e a wino yen habbo ha résultat proclamé minni mi jonni konngol mi tambitoto Alhaji Cellou Dalein Diallo ha o jooɗo ka jullere mi firtali si tawno ko gañanandi mi wonduno e mum hara ko immiɗo ɓadi laamago loomi juro on tigi harayno naɗo mi woni yo Allah dandan o jondelan nden ɓernde komi woni e mone mum ko mone yen hettu teddungal ko ɗum mi immi fi mum
haray kawni ɗo laamu ngun no windi misiri une liste noire neeɓi kono loppola ngala e ɗum ɓe wawata lan warde ko Allah wara tammi ɓe wawata lan warde balɗe an ɗe lannali ko goɗɗo yiɗi mi wurata dow ko Allah hettanimmi ɗon haray mayde nden ko wajibi kono noon nden ɗo maaya sago an haray mi maaye e laawol cippiro ngo Allah lamɗon yiɗi ngo o yarli laawol ngol mawɓe an cippiri tabintini teddungal nder Fuuta Jallo yalla dandam mi wonde sorto koyɗe haray miɗo tori on onon jibinande Fuuta Jallo kala ka wontirɗo e nder aduna Allah on note noddago ngo min noddi on ngon ñande 9 février 2020 jonnidiren juuɗe laɓɓinen ɓerɗe meɗen ɗen golle ɗe Allah subhanahu wa taala on farli en ɗen o histoire ko wiyete tarika no wodi windaɗo waali monɗen jangude ko woɓɓe go winduno on enen kadi fewdani nokke en ka winden enen kadi page meɗen on ɗerol meɗen ngol ka tarika ko ngol wonɗen windude haray miɗo tori on yomo kala e mon tawe e windugol ngol ɗerol tarika on jokken ha hetten teddungal meɗen ngal jokken ha hetten ndimu me'en ngu jokken ha gonga on tabita jokken ha sariya ñiiɓa jokken ha démocratie on tabita ka leydi me'en démocratie ko lekki hawre ka tawata ko jama on desidata si sariyaji démocratie on jokkama hawre waɗata piiro waɗata on tuma mo jama on suɓi wo ko joɗoto ka jullere si ɗum waɗi bonnereji ɗin bonnaɗi ɗin fof dartama bonnuɓe ɓe ñawama ɓe yagginama haray arma ka wawɗe moƴƴintinde ka jibinande lagine nin fof moƴƴintini ka tawata en waway wurde gurdam ɓuttu gurdam teddungal ka tawata en waway rewde Allah subhanahu wa taala on no farliri en noon dewal makko ngal kala tawaɗo e goɗo cippiro haray o tawama ko Allah yiɗi o yarli haray joddi makko ndin o hettayndi ka aduna ɗo zurriya makko on hette ka aduna ɗo o tawa e maranari makko ndi yawmal qiyamati haray sin hewti ɗon nde tori Allah subhanahu wa taala on yonu ballo me wassalamu